मोर भाई माने बहुत बड़े रिक्वेस्ट कले न हां हां जी गुटे पुराण शास्त्र विषय गुटे सुनबा लगे चाहो छन हां हां जेंटा कि रामायण ग्रंथ कथा हां हां तुमको मु पत्रा में धरडे के मोर उत्तर टिके देई देम ए आफान पत्र थिबो जे पत्र थिबो ता ए गो पत्र केड़े उला जेती नहीं जानी कमी और केड़े उला जेती नहीं जानी कमी अत्यता जुगे पदे रामेलु 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 आहा अरे सखल पाले रजाई कि तू बा कहेला जे जंगल गोलू ते मोर भाई वाला आयला हम रिक्वेस्ट कले ना हाय हाय बाबू गो अरे सखल पाले रजाई कि तू बा कहेला जे जंगल गोलू का हेला जे जंगल गोलू हां बाबू गो अरे केड़े उला जेती नहीं जानी कमी केड़े उला जेती नहीं जानी कमी अत्यता जुगे पदे रामेलु 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 सकल पाले रजाई तितुबा कहरा जे जंगल गोलू सकल पाले रजाई तितुबा कहरा जे जंगल गोलू सकल पाले रजाई तितुबा कहरा जे जंगल गोलू एरनी हे सूर्य वंशर राज सिंहासन रे बामर काना थिला जानि चाओ जेते बेले समस्त पंडित माने देखले काना थिला जानि चाओ काना सूर्य वंशर सिंहासन बामे थिला सरी सूर्य वंशर सिंहासन गो बामे थिला सरी केंता करी लगन दिलबा रे मुनि सूर्य वंशर सिंहासन गो बामे थिला सरी केंता करी लगन दिले गो रे मुनि बाबू गो हां से अयोध्या राज सिंहासन रे से सूर्य वंशर सिंहासन रे बामरे सोनी थिला आर से पंडित माने केंता पंडित माने देखिथिले से बामरे तो सोनी थिला आर से माने का खाली सोनी थाई थाई करबी लगन देथिले बडीटा बड़ा संदेह लागुचे केंता का आर सूर्य वंशर सिंहासन गो बामे थिला केंता करी लगन दिले बा रे मुनि केंता करी लगन दिले गो रे मुनि बाबू गो हां हां सेही पंडित माने काना देखली केन जिनिस तार देखली हां 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 मते इटा बड़ा संदेह लागुचे ए तमना भूल लागु छे बोलो मते खराब लागुचे कथा को बाबू हां जानी जानी करी एते अघटन काहला देखत हां 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 बाबू गो होय गो जानी जे मर्धना আর সূর্যপন সিংহাসনে বাবে তিলা কেনতা করিল গন দিলে গো রে মুনি কেনতা করিল গন দিলে বারে মুনি তোর কথা আমার মনকে নাইবা তোর কথা আমার মনকে নাইবা আর কেন কথা জানিছিলু শুনেছিলু বুঝিছিলু बाबू को माई गो तोर कथा मोर मन के नहीं बा तोर कथा मोर मन के नहीं बा आर केन कथा जानी थिलु कि सुनी थिलु कि बुझी थिलु कि जानी थिलु बाबू गो तुम्हें भी जान कर जाबी पुरुष रामचंद्र भगवान तुम्हें हले जानी थिले कथा काटी कहि दिया बाबू गो आर केने कथा जानी थिलु कि बुझिथिलु कि देखिथिलु सकाल पाले रजाही तुबा कहेला जे जंगल गली सकाल पाले रजाही तुबा कहेला जे जंगल गली बाबू गो माई गो मंथरा बुले
কইকেই ভরত কে রাজা মন্থরা বলে কইকেই বা ভরত কে রাজা জানি জানি কাহে লাজ গো তেরে সজা জানি জানি কাহে লাজ বা তেরে সজা টিপিল বলে পড়তে নাই বা টিপিল বলে পড়তে নাই বা টিপিল বলে পড়তে নাই বা পড়তে নাই বা পড়তে নাই বা বাবু গো নাই গো বিপিন বলে পড়তে নাই বা বিপিন বলে পড়তে নাই বা আর কেন কথা জানিথিরু কি শুনিথিরু কি বুঝিথিরু কি দেখিথিরু সকাল পাইলে রোজা সকাল পাইলে রোজা হে কিতুবা কাহেলা যে জঙ্গল গলি সকাল পাইলে রোজা হে কিতুবা কাহেলা যে জঙ্গল গলি बाबुरे मैं घरे प्रश्न करिछा जे रामचंद्र भगवान काहे की वनवास गले रोजा नहीं करी वनवास काहे की गले सूर्यवंश सिंहासन रे कना बाबुरे सूर्यवंश सिंहासन रे हां शनि दशा पड़ी थिला 14 वर्ष पर्यंत किए से सिंहासन रोजा हेबे तार मृत्यु जोग थिला तेनु करी बाबरे तेनु करी बाबू भगवान वनवास गली ई कथा भी मोर पड़ते नहीं न एंता बोलुछ बाबुरे तो जदी सिंहासन रे जदी बाबरे कना लागि थिला शनि दशा जदी लागि थिला एडे एडे ऋषि मुनि माने कन्दा के लग्न देथिले ताहाले हैं ताई कथा मोर पड़ते नहीं केन कथा लागि तमे वनवास गलो जी ई कथा मते बताई दियो बोलुछ ताहला मने बताई देबा पड़बा माय गो ए हमर सूर्यवंशर मर्यादा ए हमर सूर्यवंशर मर्यादा थरे सुन गो राधा सुन गो राधा सुन गो राधा आगे तमर मर्यादा हम होची मर्यादा भकुआ रामचंद्र तुम तमर मर्यादा फिर मते देखा तो हां तमे तंत्र जामे पुरुष हां हां तमे केनता नै जालो हे शनि दशा पड़ी थिला शनि दशा होय शनि दशार कथा नुहे हटा किसी नुहे हटा नहीं पड़ी वर्धना रामचंद्र भगवान काहे की वनवास कर जानिछ का हला दी आई तुमको बते दउ छै कहि दिया कहि दउ छै हे हमर सूर्यवंशर मर्यादा हे हमर सूर्यवंशर मर्यादा अरे सुन गो राधा सुन गो राधा सुन गो राधा रामायण पद सीधा सीधा रामायण पद सीधा सीधा तोरे सुन गो राधा सुन गो राधा सुन गो राधा बाबू रे काण कथा कना है जे आगो आगो से मोर बड़ भाई थाओ थाओ और सानो केनता राजा है मुगो सानो केनता राजा है मु आगो बड़ भाई थाओ थाओ सानो केनता राजा है मुगो सानो केनता राजा है मु और तेनु नहेली राजे मुई राजा तेनु नहेली राजे मुई राजा अरे सुन गो राधा सुन गो राधा सुन गो राधा का बोला बड़ भाई थाउ थाउ राज्य केनता राजा है मुझे का कथा कहलो कह एरनी दशरथ राजांकर चारटा पुत्र थिले हां हां जे की राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न से चारि भाईंकर मध्य रे
ତମେ ତ ବଡ ଥିଲ ହଁ আর তোমার নু ফের কিয়ে গুটে বড় থিলা যে বড় থাও 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 আমি কেনতা রাজা হব বলি কହୁଛ অসম্ভব কথা এটা অসম্ভব কথা অসম্ভব নহে মর অসম্ভব এটা কেনতা করে অসম্ভব হলা প্রত এই সংসার লোকমানকর ভোড়বার লাগি কাকে না পারো এই সংসার সমস্ত ভোড়বার লাগি বুদ্ধি করছো এটা এটা আমি ভণুছে কাছে করছো এটা মিছ কহুছে মিছ কথা করছো তুমি বাবরে রিং পা দেখিছো কেনটা 4 ফুটিয়া আর কেনটা 5 ফুটিয়া আছে বাবরে হে রিং পা যদি ব্যাংক পটে আছে হে ব্যাংকে পত্রাবো বাবরে পৃথিবী ক্রেডিট উঠেবো যদি বলবো বাবরে সে কা বলবা পৃথিবী ক্রেডিট উঠেবো হ্যাঁ পৃথিবী 4 ফুটিয়া কাই লাগি 4 ফুটিয়া সে কোই আছে কি হে কো সিধা দেখুছে র তোমার ধন হ্যাঁ এই সংসারে যেতে ব্যক্তি আছে সমস্তଙ୍କୁ থরে থরে পতে দেখো যেতে জ্ঞানী গুণী বাবা মা মানে অছন সমস্তଙ୍କୁ থরে পতে দেখো যে চারি ভাইঙ্কর মধ্যে পড়ছে খালি পতে দেখো কাগরে পত্রানি মতে তুমি পত্র প্রশ্ন মতে করিছ আমি উত্তর দেবি আমার জ্ঞানী গুণী বাবা আজ্ঞা দশরথ রাজাঙ্কর চারিটা পুত্র মধ্যে পড় কি রামচন্দ্র হেলা 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 কা হ্যাঁ বাপা জানছি হেলা কা বাবা এক নম্বর কইছে আজ্ঞা আপন টিকে কহি দো চারি ভাইঙ্কর মধ্যে বড় কি প্লিজ টিকে কহ রাম বলি আমি হেলা বাবরে হেলা কা চারি ভাইঙ্কর ভিতরে রামচন্দ্র বড় আগে মানে এক নম্বর কইছ চারটা ভাই ভিতরে সমানে রাম হউছন বড় হেলে রামচন্দ্র গঠানু মান আর বড় পিলাতে ভেন্তিলে দশরথ রাজাঙ্কর নালে বাপা মা ঠিক হইছেন চারি ভাই ভিতর তোমাদের পত্রেইছ চারি ভাই ভিতর বড় কে বল রামচন্দ্র ঠিক হইছ বড় তো তাকর কি বড় ছিল তাকর ঠানু মানে আর বড় জনে থিলা কি রামচন্দ্র ভগবান বিচার কলে যে মোর হেলা ন থাও থাও নাই শুনে তোমার মিছ কথা রে বাস আসিবা বাবরে মোর বড় ভাই থাও থাও মুই কেনতা রাজ্যের রাজা আমি বলি সেরা কি বাবরে রামচন্দ্র গঠানু বি আর বড় লোকতে থিলে সেরা কি বিভীষণ তাহলে কহি দে মা একচুয়ালি আগো দশরথ ব্রহ্ম জানো আর জন্মিছিলে বিভীষণ গো জন্মিছিলে বিভীষণ আগো দশরথ ব্রহ্ম জানো জন্মিছিলে বিভীষণ গো জন্মিছিলে বিভীষণ মানে বড় ভাই সে মোর হেজা মানে বড় ভাই করো হেজা করে শুন গো রাধা শুন গো রাধা শুন গো রাধা বাবরে দশরথঙ্কর ব্রহ্মরু গোটে পুত্র সন্তান জন্ম হইতিলা কিয়ে গো সেটা সেটা কে সে হচ্ছেন বিভীষণ বিভীষণ কেনতাকে জন্ম হইতিলে কহি দউছে কেনতার জন্ম হইতিলে বিভীষণ কহ তো যেতেবেলে রাবণ ব্রহ্মাঙ্কু তপস্যা কলা অমর বর পাবার লাগি ওহো রাবণ বইলে রাবণଙ୍କୁ কহিলে ব্রহ্মা তোতে অমর বর দেই নে পারে তোতে দীর্ঘায়ুষ্য করিনি বইলে আর 56 ঘন্টা যুগ আয়ুষ্য দিଥିଲେ তাহলে আয়ুষ্য দিଥିଲେ বাবরে স্বর্গ অবর্ত পাতাল ত্রিপুর অন্য অত্যাচার করি দেলা বাবরে তিনি পুরো অন্য অত্যাচার করি দেলা যেতেবেলে হ্যাঁ তো সে সময় নারদ মহর্ষি আসলে আর কহিলে রে রাবণ তুই কাহি এতে উৎপাত হইছ তোতে জিয়ে মারবা তোতে সে হউছন দেখিয়ে দশরথর পুত্র তোতে মারবা বইলে বাবরে রাবণ তাটকা হয়ে গেল আচম্বিত হয়ে গেল আরে আরে মুড়ু মাইলে জীবশ্বরী দেবঙ্গ সঙ্গে কিংবা করি বইলে বাবরে রাবণ কা গলে ব্রাহ্মণ বেশরে ধইলে অযোধ্যা নগরকে আসলে অযোধ্যা নগরকে যারা পলে আসিছন সেই অযোধ্যা নগরে বাবরে ভিক্ষাম দেই বলি ব্রাহ্মণর উপরে রাবণ ভিক্ষা মাগুছ এই সময় কেন হলা দশরথ রাজা তাঙ্কু পাছটি নেই গলা আর দশরথ রাজা বাবরে কা ভিক্ষা মাগুছ কান্দান মাগুছ মা কই দেলা বইলা সেই সময় দশরথ রাজাঙ্কু রাবণ বাসী ব্রাহ্মণ সৎ করি করালে পহলা সৎ কর বইলি হ্যাঁ তো শঙ্খরে জল ভরি দিয়ে সৎ করে দিছন বাবরে দশরথ রাজা তল হস্তরে বাবরে রাবণ রূপে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে দিলে সেই সময় কানা মাগলে রাবণ রূপে ব্রাহ্মণ কানা মাগলে হে দশরথ রাজা তোমরা ব্রাহ্মণী মতে প্রদান কর বইলে
तो दशरथ राजा जेहेतु सत करछन हमर सूर्य वंशर मर्यादा मर्यादा पुरुष हमरे तो से दशरथ राजा का गले तांकर ब्राह्मणोडी के बा तांकर ब्राह्मणोडी के काटी करी बाबरे से ब्राह्मण को अर्पण कर दे रावण रूपी ब्राह्मण को अर्पण कर दे सेही बाबरे तो सेही ब्रह्मबा से ब्राह्मणोडी के रावण आनी करी लंका नगर रखु थाए एही समय कना हला बाबरे गुडे माटी रो कुंभरे ताके भरी करी अति जत्न सहकारे रखितिले एही समय रावणर माता निकोसा देखला बाबरे एटा कना रखुची रे बा इरा कना रखुची रे बा नाइ गो मा इटा विष जे छुइबो नाइ भला जे छुइबो नाइ भला एही समय बाबरे तापरे किछि दिन पले गला स्वर्ग रावण चिंता गलार मथे केही नाइ मारी पारन भला स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरा के बाबरे गुटे करि देला बाबू तो समस्त हाहाकार हे गली स्वर्ग मर्त्य पाताल छी रावण छी तो देखिए जन्म कला जे छी लेला पहिले से कथाटा निकोसा राणी कर कर्णर सुभला आ निकोसा राणी का बैला छी मी केंता लगने पिलाटे जन्म कली जे मी सब ठाने कथा सुना हेली ई पिला लागि मी नाही बचन आजी विष्णु हरा खाइ मरि जिनी वाला निकोसा राणी रावण र माता निकोसा राणी आ रावण तो रखितला से विष जा से खाइ देबे बैला सेटा हो जे विष बोली करी दशरथंकर ब्रह्म के निकोसा राणी पान कर देला पी देला बाबू तो जेतला खाइ देला बाबरे से ब्रह्म अन्न खाने हला निकोसा राणी कर गर्भरे रही गला बाबरे देथों के 10 मास 10 दिन संपूर्ण तापर गुडे पुत्र संतान जन्म हला सरा किए गो से जंती तारना देले विभीषण बाबरे तो दशरथंकर ब्रह्मरु जन्म किने निकोसा राणी कर बाबरे गर्भरु दशरथंकर ब्रह्मरु जेतले जन्म हितला पूर्वरु रामचंद्र जन्म नाही दैताली बाबरे बढे के से जन्म हितिले तो रामचंद्र अंतर्जामी पुरुष जे जानि पाइतिले जे मोर बड़ भाई थाउ बाबरे मोर बड़ भाई थाउ मुई केनतागिरी शांते मुई राज्यर राजा हमी बोले रामचंद्र भगवान का कोले आगो राज्य मुनो राजा हेली तेणु बन बास गली आगो राज्य मुनो राजा हेली तेणु बन बास गली रावण मारिता को गली राजा तोर सुन गो राधा ए हमर सूर्य वंशर मर्यादा हमर रघु वंशर मर्यादा हमर चाल वंशर मर्यादा सुन गो राधा चाल वंश मर्यादा ई माने से किशोर आर हमर लिखा ई तार मर्यादा ई का है उडे मर्यादा हला ए हमर रघु वंशर मर्यादा सुन गो राधा तेणुगिरी रामचंद्र भगवान चिंता कले जे मोर बड़ भाई ओचार मुई केनता के राज्य राजा हनी भइले राजा नहीं गिरी वनवास पले गेले सीतांकर छलना रे रावण के मारी दै साला परे लंका राजा विहीन होई गला राजा शून्य होई गला तबले बाबरे रावण र स्त्री होजंती मंदोदरी सहित विभीषण के विवाह कर देखरी बाबू सेही समय लंका र राज्य राजा कर देले तापर रामचंद्र भगवान प्रत्यावर्तन कले अयोध्या के आगो राजा कली पछे मी राजा होइली बाबरे आजिकाली भाई माने हंता करबे जदि केन भाई गुरे तमिलनाडु पले जाई छे याडा बुआ मार जहा जमीन बाड़ी था मन ना रही जाऊ बोलके बाबरे जागिर कलेक्टर ठान के 3 लाख देकर ताना ना कर दउ हेले काहे विभीषण लंका नगर थाए रामचंद्र भगवान विचार कले मुई केनता के राज्य राजा हमी भइले आ राजा नहीं के सीधा जाके गप्पले गले लंका के एई समय बाबरे वनवास जत जाइछन एई समय भरत के जतने राजा करे मु भइले भरत भी निजे चिंता गला मोर बड़ भाई माने एडे त छन मुई केनता के राज्य राजा हमी भइले आ से भी बड़ भाईंकर सम्मान रक्षा करबा लागि बोलिगिरी बाबरे राजा नहिले एने करी आमे आज्ञा माने भाई के भाई मार गाली रहे हो आज्ञा माने हेंता रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं विभीषण एंता भाई थिले एंता जदि हम रहमा बोले आमे
ই কলি যুগ এটা সত্য যুগের নিরূপণ হয়ে যা মাই গো আর কবাটে খুলি যাবার নাই ভিতরকে যাই যাই আমার মাই ভুন্দার কথাবার্তা হাত তো কেন করি বাবরে কথা কেনা হই যে হ্যাঁ কেন করি আগো তাকু আগো রাজা কলি পছে মি রাজা হইলি পছে মি রাজা হইলি আগো তাকু আগো রাজা কলি পছে মি রাজা হইলি পছে মি রাজা হইলি বিপিনর পদ লাগে বাধা আর বিপিনর পদ লাগে বাধা আর বিপিনর পদ লাগে বাধা করে শুন গো রাধা শুন গো রাধা শুন গো রাধা আমার সূর্য বংশর মর্যাদা আমার সূর্য বংশর মর্যাদা করে শুন গো রাধা শুন গো রাধা শুন গো রাধা মাই গো বাবু গো হেলা তোমার সোনা তাহলে কবাটে খুলি দেব সোনা বাবু গো নাই ছাড়ি দেইতে হেলে টিকে বিচার করে দে কা বিচার কা কই কত কথা हे जन ऑफिस जीवन के लागे छाड़ दे घंटा मैं तमर ते যদি বিচার বুদ্ধি নাই रहला ई संसार केनता কথা तमर जगत যদি কেবে ছুটি দিনটাকে মোর সঙ্গে আর নেক্সট কেবে ভেট পড়ো বেল বুড়া মি तुमको মনে রাখাই কথা ঘंटा का আর হেদিনে মাই গো আর যেন দিনে ছুটি দিন থিবা হেদিনে তোমার কানে দেখি তেল টিকি বিধি গাই अरे कुछ न उतर सुनी न राधिका